Et bienvenue sur la chaîne du Gang. Aïe aïe aïe, on est parti pour LA Noire, Los Angeles Noire. On va, parce que j'ai déjà entendu des La Noire. Tu as vu le jeu La Noire ou pas? Hein? Ah, tu connais le jeu La Noire? Je la connais cette blague. C'est pas une blague, hein. Profitez de la musique. On va regarder. Je voudrais un peu voir. Essayer de voir. Attends. L.I. Noire. Alors, qu'on essaye d'être clair, parce que j'ai vu, c'est un jeu de 2017, mais non, c'est pas possible. The Getaway, ce jeu aussi. Alors, Elle est Noire est un jeu vidéo multiplateforme développé par le studio australien Team Bondi, secondé par Rockstar Games, qui s'est également chargé de la distribution. Il est sorti sur la console PlayStation 3 et Xbox 360 le 17 mai 2011 aux États-Unis et le 20 mai 2011 en Europe. Une version PC a également été développée depuis le 11 novembre 2011. Il s'agit de la production du studio australien Team Bundy, fondé par l'ancien directeur de studio londonien Tim Soho et chef de projet des scénaristes de The Getaway, Brandon. J'aimais bien le jeu, hein, The Getaway. Brandon McNamara. Le jeu est ressorti en novembre 2017 sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One. C'est donc cette version qu'on joue, la version de 2017, une version en réalité virtuelle pour le HTC Vive intitulée LA Noire The VR Catherfield, est sortie en décembre 2017, puis plus tard sur Oculus et PlayStation VR. Donc c'est Team Bondi qui a développé ça, mais c'est très... En vrai, si vous pouvez aller chercher un peu la story de ce jeu, hein, parce que je crois que Rockstar a repris les rênes du jeu, a fait allez, c'est bon, arrêtez vos conneries là, parce que ils étaient en retard de ouf. Et je crois que c'est Sony qui a demandé à Rockstar de... Je crois qu'il y a un truc comme ça, hein, je crois que c'est Sony qui a demandé à Rockstar de venir, d'aller aider Team Bondi ou de racheter la Team Bondi pour finir ce jeu. Si je ne m'abuse, hein. Je crois qu'il y a une histoire comme ça, hein, sur ce jeu, vraiment. Donc ça peut être intéressant de regarder, hein, mais... Donc le jeu se déroule en 47 au cœur de la ville de Los Angeles, gangréné par la corruption et le trafic de stupéfiants, dans une ambiance proche du roman de James Ellroy. Allez, on est parti. Moi, je l'ai fait une fois, ce jeu, en 2011, 2012, je pense, sur la PS3. Je vous avouerai que je crois que je ne l'ai pas fini. Et là, on va essayer on va essayer de le platiner. Hein. On va peut-être pas le platiner en live, mais on va faire ce qu'il faut. Hein. Attendez, je réponds juste à un abruti. Allez, on est reparti. Allez, donc sélectionner nouveau, c'est ça. Bonus. Nouveau, bonus, c'est tout ce qu'on a. Hein. Nouveau, c'est parti. Obtenez les enquêtes VR, non. Sélectionner, naviguer. Il n'y a pas de paramètres. A city on the verge of greatness.
A new type of city, based not on the man, but on the automobile. The car. The symbol of freedom and vitality. Ah, il faut lire et il faut être attentif hein, parce que là... Where every man can own his own home and have room to breathe and not be overlooked by his Attendez, on va neighbors. mettre une petite pause, option, jeu, musique d'enquête, automatique, aide aux indices, éléments visuels, passer l'action avec, d'accord, c'est sans ou passer l'action, je comprends pas, passer l'action avec, ok, commande, on s'en fout. Mode photo, j'en ai rien à foutre. Audio. Ok. Les dialogues sont importants là. Sous-titres. Avec. Ah, je peux pas les. J'aurais bien voulu les agrandir. Bon, ok. C'est pas caméra automatique avec, secousse avec. Ok, ok. Bon. J'aurais bien voulu agrandir les. Parce que je commence à me faire vieux. Hein. C'est dommage, il n'y a pas de version française. Hein. C'est Rockstar. The city of opportunists. The city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. The city of pioneers. A city of dreamers. A city of undercurrents, where not everything is as it seems. A 20th century city that will become a model for the world. Super. A city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. Le jeu est magnifique. Hein. Le jeu est clairement magnifique. Version 2017. In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for and that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGPL calling caller 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective at ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniform assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. Here we go again. They don't request uniforms for an evidence search unless there's some kind of catch. Ever the optimist. From the beam of sunshine. Cassez-vous là, mais cassez-vous. On peut pas changer de vue. J'essaye les boutons. Right turn. À la main. Pour demander à votre coéquipier où aller. On va où? Oh là là. Next right. Prochaine à droite. Bah j'espère bien. Allez mec, il arrive sur sirène hurlant. Scène de crime ruelle, 22h12. Floyd Rose, homicide. You might back up? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put 2 in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife.
I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. We got places to be. Happy hunting. Les deux connards. Alors les noms, ça va être compliqué. Moi, j'ai du mal à noter les noms. Barbe. Quelle perte de temps ce Probably right. Let's just get it over and done. All right, have it your way. We'll search right up to the back wall. If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. Two heads are always better than one. Fouillez partout pour découvrir les indices. Le quoi? Look at this junk. T'as trouvé un indice, mec? It's not my job to pick through other people's trash. Ouais, bah c'est pas le mien non plus. Quoi t'as rangé ta... What have you got, Phelps? Anything? Non, j'ai rien trouvé, mec. I tell you, I'm jinxed. I always get landed with this crap. Jesus. Cole, come take a look at this. Attends, non, il faut pas aller le voir tout de suite, lui, je crois, hein, parce qu'après, on va... Il faut qu'on trouve des indices. Hein. Mais ta gueule, mais ferme ta gueule, putain! C'est pas possible, ce connard, là. Ah, le jeu va être très long. Enfin, va être long et il faut être concentré. Hein, parce que je me rappelle, j'étais très nul. Hein. Moi, à chaque fois, je suis comme Dr House pour moi. Tout le monde ment pour moi, donc quoi qu'il arrive, tout le monde ment. On peut pas diriger correctement sa lampe. Hein. Est-ce qu'il y a un indice pour... Le volume de musique baissera pour vous indiquer que tous les indices du lion ont été découverts. Une vibration de la manette sans fil, un tintement ou une icône... Quoi Désactiver les indications augmentera la difficulté du jeu et les activer facilitera votre enquête. Donc tant qu'il y a de la musique, il y a des indices, c'est ça? Pour l'instant, je vibre pas, donc je... On va faire un côté par un côté, hein. Ah oui, une grosse tache de sang là-bas. Et je crois qu'il y a un collectible aussi. Quand vous êtes près de quoi? Ah quoi? Un tintement ou une icône de loup indique que les objets à proximité peuvent être examinés. I'm at a loss. Have a good look around. It could be anywhere. Nouvel indice. The shooter put him up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. Ok. Les indices découverts sont ajoutés à votre... Appuyez sur pour ouvrir le carnet. Individu, indice, lieu. Intuition, objectif de l'affaire. Inspecter la scène du crime, ok. Tache de sang, d'accord. J'ai trouvé un truc là. Le flingue, je vois le... Ralph, there's something on the rooftop. How the hell did you see that? A reflection in the window. Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. All right, don't hurt yourself. Bien joué. Attends, je finis mon petit examen là parce que... The gun's up on the roof, right? So we need to find a way up. Ouais, bah vas-y, fais quelque chose, toi, cherche. J'ai pas fait toute ma rue, moi.
Ah, ça a vibré là. What kind of chumps do these homicide guys think we are? Incidental. Comment ça, c'est secondaire? Aïe aïe aïe. Ok. Building looks vacant. I don't want to wait around all night for the super to let us in. Is there a way up from the outside? Ok, là j'ai fait... Je crois que c'est des journaux, les collectibles, je ne sais plus. On peut monter, c'est beau. Insta Hit 2062. Je finis ma rue, hein, mon gars. Peut-être on peut monter par là. Il y a un truc là. Faut vraiment passer dessus. Junk. Qu'est-ce qu'il a dit? Ok. Bah, je viens de le... C'est une autre? I doubt it. Tu penses pas, mais... Ça fait beaucoup de bière hein, qui traîne. Ah, voilà. Les journaux vous donnent des informations complémentaires sur les événements pouvant être liés ou non... Dr. Fontaine, could I have a word? Of course, young man. I really enjoyed your lecture, Doctor. Psychiatry seems to have a tremendous amount to offer. Why, thank you. I'm always happy to receive acknowledgement for my work. The mind is the last great mystery in medicine. Are you thinking of specializing, Mr. Sheldon, or Courtney Sheldon. I'm only in second year, Doctor. They fast-tracked me a year because of my experience during the war. Ah. That's what I wanted to talk to you about. Battle fatigue and collapse under duress. Can it be helped? I would say yes, given the right set of circumstances. Trauma forces the mind to close down, retreat in on itself. We try to find ways to unlock the mind again through a combination of therapy and drug treatment. Hypnosis and therapy are powerful tools in the right hands, Sheldon. I've been to visit some of the guys at the VA hospital. A good friend of mine, he's so far away. It's like he's wandering around. You went through a lot together. Yes, Doctor. Give me his details and I'll make a prognosis. I have a number of clinics in Los Angeles, Courtney Sheldon. And your penance, for your friend's help, is to come and work at one of them in your spare time. With what little spare time a medical student has. Is that a deal? Is it ever? I can't thank you enough. I'm not promising a cure, Courtney. I want you to remember that. Every physician has patients that he cannot hope to cure, for whom he can only smooth the path to death. Je sais pas si c'est pour le jeu, mais en tout cas l'acteur qui joue le médecin, il en fait 2 fois trop. Je peux pas le prendre? Appuyez sur croix pour découvrir ce qui cache le gros titre. D'accord. Journaux trouvés 1 sur 13. Not much help.
Ouais, surtout s'ils sont toutes vides, hein, avec des taille-bouts. Bon, ça a l'air vide. Ok. Est-ce qu'on peut monter par par l'échelle là? C'est la bouteille, l'autre bouteille. Salut Keto. Kaito? Bien ou quoi? Amigo? I don't think so. Ah, je ratisse large, mais je suis sûr qu'on va oublier des trucs, hein. Chaque fois, on oublie des trucs. Ouais, mais t'inquiète, je connais, j'ai déjà fait quand il est sorti en 2011. Et c'est du lourd, hein, il est tellement beau. Ah d'accord. Il sert à rien le collègue là. Maybe if... No. Ah non. Ah non plus. Oula. Pas les trucs en dessous. Oui, mais non, j'ai pas envie. J'aurais dû... Allez, on va aller monter là. C'est trop chaud lui. How you doing, Cole? Found it yet? Mais le prends pas avec la main. Oh là là. I don't even want to think about what that smell is. Smith & Wesson, serial S71893. Two rounds fired, and instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. We should follow up on this now, before the perp tries to leave town. J'ai tout trouvé là, c'est ça? Plus de musique. Faire un petit tour. Je voudrais aller voir là-haut là. Un petit truc qui traîne. Et on redescend. We have the gun, Cole. Let's take it back to Central. We could get a commendation. Wow. You could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Il est comme un des vieux bugs de son là. Oh, il va me suivre partout lui. Hop.
Individu. Scooter. Non, tache de sang. Ok. Sélectionner le lieu. Ok, armurerie. Ok. Are you sure about this? It's not really our gig. No harm in doing some digging. The suits didn't seem to give much of a damn. Such a little Boy Scout, Cole. You can't wait to get out of that uniform, can you? You'd rather round up drunks and help old ladies across the road? I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. It'll be fine, Ralph. You worry too much. Ah mais je sais pas, je comprends pas. Pourquoi il me dit ça à chaque fois? Wake up, Cole. Ah mais c'est ça, ça on l'a déjà vu. Attends, je vais monter l'escalier là, je voudrais voir. Quel crevard celui-là. Wake up, Cole. Toi, toi tu fermes ta... toi tout de suite tu fermes ta gueule. Wake up, Cole. Oh là là, et ça y est, il est bloqué lui. Que dalle. C'est vrai que je peux courir. Bah y'a rien mec. Wake up, Cole. Oh ta gueule. Et si on a oublié des indices mec, je vais te défoncer. C'est laquelle? C'est celle-là notre voiture? Pas changer de vue là. Freiner, reculer, pour activer la sirène, utiliser le frein à main. Pas de radio. Ah, j'ai trouvé. Y'a que... Ah, c'est ça. Attends. Ok. C'est mieux. Ah, prenne pas ta chiotte là. Ce son, hein. J'aime bien. Hein. On est en quelle année? 47 je crois. Si je mets la sirène, les gens n'ont rien à foutre. Hein. Wow, You gonna leave a street light intact on this block? Ta gueule. Armurerie, 22h42. Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson, Model 27, registered Magnum. Chambered for .357, nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner? No.
I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. This is about something bad, right? C'est fou parce que le mec il a passé une commande spéciale pour acheter ce flingue et il l'a jeté comme un connard. Model 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? Quoi? 27 nacré. 21 canon 4-1. 27 nickel, poignée antidérapant. Oh non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est ça? Non. Oh mais qu'il a de se faire enculer ce spa. Eh, je me fais harceler depuis vendredi dernier, la semaine d'avant là, je sais pas où là, je sais pas quand là, mais c'est hardcore. Hardcore. Même à Noël ils m'ont des bâtards. 27 là. Nickel poli, cross nacré, c'est ça? We're in luck. Errol Schroeder, 203 South Glass Street. Ordered the gun in February 46. Thanks, you've been a big help. Anytime. Always happy to help out the LAPD. LAPD. Y a pas un journal dans ta... Ah, ça vibre là. Prends le canard. Not sure this means much. Ah bon? Alors, celui-là. This doesn't pertain to the case. Ta gueule. Ce que je veux. On fouille un peu, hein. Eh, c'est pas les tenues comme dans... Hein, les tenues dans GTA 5. De braquage. On peut descendre, mec, ou pas? On fouille, hein. C'est des keufs. Bonne tête de keuf. La boîte est ouverte. Circumstantial. Qu'est-ce qu'il dit? Encore? Il y a un problème avec les canards, lui, hein. It doesn't appear to be connected. Problème avec les canards, mec. On peut ouvrir la caisse ou pas? Non, 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 non. Putain, t'as chopé un bison, mec. On peut s'entraîner au tir ou pas? Que dalle. Moi je fouille tout. Ça y est, on est en mode exploration. Et je dis ça et on va sûrement... Parce que j'aimerais bien avoir les 13 journaux. Vous savez qu'il y avait des collectifs. Bon, merci monsieur. Hein, et laissez la police faire son travail s'il vous plaît. Putain. Do we call it in? Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Din. Ah, la petite musique. Attention parce que ça veut pas dire que les autres missions seront plus, les autres enquêtes seront plus faciles, sont aussi faciles. Hein. Oh mec, tu fais là, tu sais pas conduire. Il sait pas conduire ton collègue. Now that wasn't so hard, was it? Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. One-of-a-kind murder weapon bought locally using a real name? If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Most of them aren't. That's why they get caught. And 2 out of every 3 crimes are done on impulse. Another fact from the Phelps Encyclopedia of Thin Air. You really are full of it. Oh là là, mec, c'est où là qui... Ah mais là, ça par contre, le problème de GTA et de
Problème des jeux Rockstar, les jeux comme ça, là, quand il faut, il y a un dialogue pendant qu'on conduit ou je ne sais pas, qu'on chevauche un cheval, il y a un dialogue, c'est compliqué de suivre la route et le dialogue. C'est loin là. On n'a pas une map globale de la ville. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il freine? Quand j'appuie sur le pavé tactile, ça freine. Ah ouais, d'accord, ok. Ça freine complètement parce qu'il veut aller sur son carnet, d'accord. Ah, il n'y a pas une map de la ville? Carte. Ouh, j'avoue, en vrai, c'est... Putain, j'avais oublié que c'était si grand que ça. Putain, mais t'es sérieux? Ah ouais, on a tout LA, quoi. J'avoue, là... Là, c'est... Ah ouais, j'avoue. Ça, c'est moi, ça? Ça, c'est quoi, ça? C'est là où il y a eu le meurtre, non? Armurerie, d'accord. Ça, c'est moi. Non, ça, c'est la scène de crime. D'accord. Et moi, je suis où? Pardon. Ah, j'ai bu un verre de jus de pomme tout à l'heure, ça m'a... Putain, ça me brûle l'œsophage. Vraiment, on commence à se faire vieux, hein, papy. Appartement de Schroeder, 23h06. On va se le faire, le petit con. Ça va chier. Entre David lui crever les pneus direct. Vous pouvez entrer par la porte à poignée dorée, d'accord. C'est quoi ça? Il n'y a pas de poignée dorée, on peut pas rentrer. D'accord? C'est compris? J'ai plus envie de faire le tour, moi. N'empêche, il y a de quoi explorer hein, dans la ville, mais on n'est pas souvent en mode libre, hein, si. On peut rentrer dans la voiture hein? Ah oui. Seuls les véhicules de police reçoivent les infos. Véhicule débloqué. La salle, V8 Berling. 2 sur combien? Ah, faut tous les... D'accord. On n'est pas là pour voler des voitures, monsieur. Ouais, j'avance un peu. Je fais le tour, voir juste qui va s'échapper par où. Cigare. C'est pas une poignée dorée, ça? Mais non. On peut même pas aller se bourrer la gueule tranquille. Ok, il y a plein de trucs à voir, hein. C'est ça qui est beau. J'avoue, ce jeu est magnifique et immense hein, quand même. Allez, on y go. Schroeder, apartment 2. Ok. On va se le faire, le petit con. Sors ton flingue, mec. C'était quoi ce ding? Advice? You want to pay this Schroeder character a visit, don't you? Let's roll. Ça, c'est du conseil, mec. D'accord. Ça vibre quand je l'ai pas touché et une fois que je l'ai fait, ça fait ting ting, c'est ça? Appartement 3, c'est logique. Appartement 2. Appartement 4. C'est logique, hein. Il est où l'appartement 1? C'est logique. Police! What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. Shit. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this.
Oh. That was a very bad L2, move, maintiens L2 pour se battre. C'est fou toi, tu tapes la police là. Il est dingue, le collègue il sert. Vas-y, te relève pas. Hein. Culé. Vas-y, mais je te laisse pas le temps, moi. Allez, mais pète-lui sa gueule. Ah, il est trop chaud. Ralph, you all right? I'm fine. I hardly felt it. He's lucky he caught me off guard. Keep an eye on Ralph. L'appartement de Schroeder. Take a look around. Qu'est-ce que c'est que ça, les dates? Kaplan. List of names and a series of numbers. Floyd Rose's name is in this book. Oh, l'autre, il le braque et tout. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner. And leave the book where you found it. Officer Phelps, badge 1247. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils se sont chiés dessus là? Et j'ai même pas fouillé l'appartement moi. Mais quelle arnaque. You dumb fucking sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but... Excuse me? Fuck you. You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. I didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. Armé Well, et you picked the dangereux. right place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. But the force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope or a Greyhound ticket to Palookaville. It could only ever end one way. All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan, 1415 West 3rd Street. Unit to handle identifying code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from 14 here. Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised, suspects are armed and dangerous. Roger. On est que deux, hein. 14 Adam en route. Maîtriser. Oh! Mais j'ai pas lu, voilà, bravo. Mais je me rappelle plus de cette mission. Mais putain, j'ai pas eu le temps. Je suis un peu dégoûté. Moi, j'aurais bien voulu fouiller tout l'appart là. Mais... Et prends une arme. What? Et je l'ai eu ou pas?
Il est où l'autre? Qui nous tire dessus là? Qui tire? Arrête de tirer, bouffon! Weapons on the ground now. Ta gueule. Try for the front door. Keep your goddamn head down. Use the cover, Phelps. We don't know how many are in there. Take it slow. Backup will be here soon. LAPD, put down your weapons. The bank is surrounded. I'm offering you a chance to... chance, copper. Come any closer, we'll cut you in half. Ah, c'est beau. Go, hold it. Il a dit quoi, Kawabunga? Non, je t'ai mort, toi. Stay down. Ah, il m'a... Oh là là, le bâtard. Alors là, ça va chier. Alors là, ma casquette, ça va chier des bulles. Pourquoi ce fusil à pompe de merde? Ah, mon, je t'ai mort, toi. That's it? We got them all? I think we got them, Cole. Should be all clear. Mais reste pas comme ça, là. Si la voie elle est pas libre, t'es dans la Lieutenant merde. Hopkins says anytime you reach for the shotguns, you're either going to end up dead or wearing a citation. So I guess... It's okay, Ralph. Il s'est Did chié well dessus, on that. Raph. Glad you had my back. Man couldn't ask for a better partner. Mhm. J'aime pas les flashbacks par contre. Moi je suis pas fan de flashbacks. This kind of opportunity comes along once in a lifetime, Hank. I have to grasp it. You have to survive at first, Cole. Here are the veterans. The Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war, my future... Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? Cole Phelps and Jack Libéré Kelso. sur parole. With some people, it's as simple as chemistry. Two guys who should have been friends, but their personalities got in the way. Phelps, a good guy, wound way too tight. And Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. And in my case, you can add the war to that. I know that bum. Wendell Bowers. I put him away before. He jumped parole. Get after him, Phelps. I'll head him off in the car. Quoi? Wendell Bowers! Stop! LAPD! You can go screw yourself. LAPD! Stop! Fuck you, Berkeley! Fuck you! Ah, l'autre, il s'est perdu avec... Ah, voilà, parce que je me suis dit, il s'est perdu avec la voiture ou quoi? Hold it right there! Mais avance plus, c'est con. Ah, il aurait pu me mettre une... Ouais, attention, tu tires, petit con, là. Il aurait pu me mettre un coup de botte dans la gueule, lui, hein. Il est un peu con, des fois. Tu vas où, là? Tu vas... Enculé. Ah, je savais. You gotta be kidding! You fucking asked for it. Ah ouais. Ah, tu... Ah ouais. Ah là 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 là. Ah, comment tu vas? I'm going back inside. I've done my time. Ah putain, j'ai cru qu'on allait faire Matrix et tout. It's over, Bowers! You assholes already screwed me once. Oh, il est trop chaud, lui. Give it up, Bowers! There's nowhere left to go! Il est passé où? Oh, le bâtard.
Looks like C'était quoi le cri de Tarlouse là? Si, c'est ça, L2. Come on then. Ah, mais tu. Range ça là. C'est trop chaud. How lui. you doing, Wendell? Eh, ça fait 2 fois on me nique ma casquette, Parole hein, ça va officer's chier. feeling lonely. He's got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years' time. Il a Watch your rien head. branlé lui, hein. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. You run track in high school? J'ai fait ce qu'il fallait, gars. Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de Corps, Merrill, 10. Franklin, 8. Weiss, 8. Donahoe, 6. Kowalski, 6. Hudson, 5. Kelso, 2. Leadership, Donahoe, 8. Franklin, 7. Merrill, 6. Kowalski, 6. Weiss, 5. Hudson, 5. Kelso, 1. Candidate Kelso! I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! Service après-vente. Bonjour. For every cop, there's the case that makes you. Gives you that leg up. Gets you recognized as the shining new star in the squad. The case that you solve that shows that you have the gumption, the gung-ho, the get up and go to make you stand out from your average rank-and-file patrolman. This could be the one, Cole. LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Broad daylight, a crowded street. Now I've seen everything. Everybody stay back. Let us do our job. Banque et arcade, non? Oh, Uber, prix de vente. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ticket de livraison différé numéro. Si la marchandise n'est pas payée en totalité, enlevez-le avant le 27 à la fermeture. Elle sera remise en stock si aucun arrangement n'est effectué. C. Galetta. Layaway receipt. Pearl earrings. Made out to Bank of Arcadia. D'accord. Non, y a rien dans sa bouche. All right, all right. Yes, it's a dead person. Y'a rien.
Ok, bon. C'est fait. T'as trouvé quoi, toi? Des douilles? Shell casings. These look like 32s. Et bah voilà. FN Browning. Serial number 01138. Might need to run it by a gun store. Eagleson's gun store's a couple blocks from here. Don't you people have anything better to do? I knew it wasn't safe around here anymore. This guy in the crowd thinks he saw something, Cole. You better take a statement. Ah ouais, attends. All these cops? It's gotta be something big, right? Donc il a tiré dans le type et il a jeté l'arme dans la poubelle. Attends, on va parler après à toi. Non, on peut pas parler avec les mecs là. Show's over. Keep moving, all of you. D'accord. Il y a quelque chose dans la boutique? Can I help you, sir? Ouais, c'est les keufs. I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? He was my boss, Mr. Gage. Mr. Gage's first name. Everett. And you are? Galleta. Clovis Galleta. Ok. Les informations sur les témoins sont inscrites sur la page de gauche. Les questions sont indiquées sur la page de droite. Pour réserver les suspects. Je sens que c'est toi. Hein. Do you think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. What? Bah, je comprends pas bien, ouais, parce que... Having a hard time believing that, young lady. Do you want to be taken to a police cell? You're hardly any older than me. Don't you dare talk to me that way. A man is dead, Miss Galetta, and it's a criminal offense to lie to a police officer. I ought to take you downtown. Get out. Get out right now. Send in one of the other policemen if you must, but I won't say another word to you. Oh, mais quelle salope! If you'll excuse me, I'd better get the store closed up. Mais je suis sûr à Michton, comment elle est rentrée dans la boutique? Ça venait de se passer, je viens d'arriver en courant. Elle faisait elle léchait les vitrines d'à côté, c'est ça? Son boss lui a dit rentre, et puis c'est ça, elle est rentrée comment dans la boutique, quoi. C'est suspect tout ça. C'est suspect, madame. J'aime pas ces chaussures. Ça va chier. Hein. Bon, faut aller voir l'armurier. Non, il faut que je parle au... We have the murder weapon? No murderer.
Girl saw it all, but she clammed up on me. We could trace the gun. Eagleson's gun store's a couple blocks from here. You thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. Mais on pouvait... Merde, on aurait... Oh là là, mais quel connard. Et le mec, tout à l'heure, il est où le mec, le témoin? Quoi? Tu veux une baffe dans ta gueule, toi? Clear this area immediately. Eh, cassez-vous là, bande de This is a dégueux. secure area. You all need to leave. Dégage, eh, je vais... Voilà. Voilà, dégage. Eh. Je peux pas te frapper, toi. Oh là là, madame. Ouais, comment elle fait de la comédie, elle. Vas-y, dégage. Vas-y, eh. Eh, ici, c'est la police, mec. Oh. Police. Police. What did I tell you about going too hard on the witness? She's a store assistant, not a prisoner of war. Is that supposed to be funny? I'm just saying that sometimes you need to pour some sugar on these broads. A little bedside manner can go a long way. And since when are you the mais expert? j'ai We dit got je the suis murder nul, hein. weapon, didn't we? You shouldn't dole it out if you can't take it, Phelps. She was a looker, though. Tell me I'm wrong. No wonder you're suddenly so obsessed with bedside manner. Ouais, très clairement, moi, les... Bah... Ouais, non, mais les interactions avec les gens, j'ai du mal, donc forcément... Moi, direct, je mets la pression directe à la gamine, là. Et genre, elle veut plus me parler, blablabla. Mais on est où, là? On est en 47 ou quoi, là? Il est où, l'armurier? Mais il est où, l'armurier? Bon, ouais, on s'arrête là, hein. On est garé, là, tu te rappelleras où on est garé, Phil? Je sais plus comment tu t'appelles, Raphaël, non? C'est pas là, hein. C'est pas là. C'est là. Armurerie Eglinton, 14h35. 36. Dégage. Officers, what can I do you for? Officers Phelps and Dunn, sir. Wilshire Il est Division. vénère. We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Ah oui? Remember the owner? Yeah. Caillou. Edgar Caillou was his name. Thing looks like he'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. Then he bought a box of cartridges and he left. Do you know where we can find Mr. Kalu? Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield's jewelry store just up on Broadway. Thanks for your help. Mais pourquoi tu sors? Attends, mais je veux voir s'il y a des trucs dans la... Ouais, mais je préférais l'autre gars, hein. Parce que lui, il a pas l'air... Tu vends des selles de chevaux, toi? D'accord. Il n'y a pas de canard, là. Et en bas, c'est pareil ou pas? Attention, je suis chiant, hein. Ouais, c'est presque pareil, hein. Il y a des cactus là. Ah! Ah, un livre sur 8 trouvé. Très bien. The Girl. Un rang amélioré, 5% d'expérience. Ouais, j'ai vu le magazine qui était pas conforme en bas. Hein. Je l'ai... mon collègue là... Enfin voilà quoi, on vous l'emprunte 30 secondes. Hein. Donc des journaux et des magazines à récupérer. Qu'est-ce qu'il a dit qu'il fallait aller où là? Go, stop. Allez courir. Courir.
J'ai envie de voler des voitures. Ils ont l'air bien. Celle-là, là. Ah, il tourne la tête et tout. Oh, c'est les keufs là. Fou. C'est pas très loin. Attention, mon garçon. Ah, la meuf a michetonné, c'est sûr. Officer, can I interest you in a new watch? Ouais. Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalou? No. Mr. Kalou is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Ah, ça sent l'arnaque là, il se barre. Son of a bitch! Go, Cole, go! Ouais, tu me fais coucou et tout. Ah, je savais, hein. Non, c'est pas lui, hein. Ah, je peux viser là. Comment je tire? C'était quoi pour tirer? Too late, Kalou! Oh là là. J'ai fait des bêtises. Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalou? Ah, c'est bon ça. Mr. Kalou is out back. Ah, j'ai cru que c'était mort, hein. I'll buzz him for you. Oh, culé, je vais. Alors toi. Alors toi. Son of a bitch! Go, Son Cole, of a go! bitch! Arrête de faire coucou, blaireau, là, y a pas de caméra. Je te jure, il fait bonjour à la caméra, lui. Salut maman, je suis là. Kalou, get back here! Kalou! Il faut viser en l'air, en fait, c'est ça? Moi, je le shoot direct, moi, je... Next time, you're mine. Too late, Kalou! Ouais, mais ça sert à rien. Je lui vise le pied. Arrête-toi, bâtard. Don't make it worse, Kalou! Allez. Oh là là, mais comment il sprint, l'enculé. Jesus H. Christ! Arrêtez-le, putain. Oh là là. Ouais, ça c'était beau, hein, par contre. Edgar Kalou, you're under arrest for the murder of Everett Gage. The case that makes you, and the case that breaks you. The one you never solve, the one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who nabbed our malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, Boyle, I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Phelps. You've only been with us a short time, and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. Takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Yes, sir. I think I am. Good man. Pas chaud, moi. Moi, je suis pas chaud. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. Ah bon, je peux taper dessus?
Fine, sir. Ah, c'est cool ça. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. Ah, je sens que je vais pas y arriver, hein. Je crois que j'ai jamais réussi. Don't fail me. Moi j'ai fait une seule fois une fois. Je sais que j'ai fait que de la merde. Je suis nul avec les émotions humaines. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Ah ouais, puis j'ai pas le témoignage de la gamine là. Quoi? Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Non, il dit pas la vérité, clairement. You blew a man out of his socks over an empty grudge, you son of a bitch. Do you think I have sympathy for you? That's the way. Keep needling me. Try the rough stuff, and my lawyer will be making an official complaint. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. Mais j'ai fait que de la merde direct. You disappoint me, Cole Phelps. Get back in there and raise some lumps, boy! I need a confession! Ah, je recommence. Ça va aller, oui. Eh, on n'est pas dans les années 80, mec. Hein. Oui, c'est cru. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Ouais. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Amadoué. Utiliser l'intuition. Attends. Mais je peux rien utiliser. C'est quoi l'intuition? D'accord. « 99% des joueurs ont choisi la bonne réponse après avoir utilisé un point d'intuition pour cette question. » On va l'amadouer. Hein. Incorrect, mais t'es sérieux? Make this easier on yourself. Get it off your conscience. Je comprends pas en fait. You think I'm stupid? You think I'll just do whatever you want because you're a nice guy? I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. You disappoint me, Cole Phelps. Encore? Get back in there and raise some noise, boy! I need a confession! Je suis nul, hein. Bah je l'accuse alors, mais direct alors. Moi c'est ça, je voulais pas l'accuser direct. On n'a pas parlé, on a juste posé une question. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Alors, let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. On va y arriver. I'm sure my Hein. lawyer can clear all this up. On avait une chance sur 3, on a déjà niqué 200 chances. C'est bien. Bon, je l'accuse alors. Accusé. You deny owning a Browning pistol, serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. Ah, d'accord. Ah, mais d'accord.
You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you work. Is that so? It's amazing what the nebbishes will recall when it suits them. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Waouh, ça va être... Ah mais, alors attends, il aimait pas les juifs, mais j'en sais rien moi, reçu d'un numéro différé. Donc le l'oreille au nom de Bank of Larcaria. Je sais pas. Hostilité raciale entre Kalu et Cage comme mobile possible. Oh moi je vais être nul, attends. J'accuse. Lying, Kalu. I think you lent Gage money and he owed you payment. I don't know what you're talking about. Alors, je sais pas. I'm done with Incorrect. you. Go flap your gums somewhere else. I want my Oh là lawyer. là, ça va être long, ça va être chiant. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. You disappoint me, Cole Phelps. Get back in there and make some lumps, boy! I need a confession! J'ai du mal à comprendre hein, cette. On peut pas avancer. Hein, c'est... Mémo. Lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Ok, pour ça je l'accuse. Parce que j'ai la preuve qu'il avait l'arme et tout, blablabla, blablabla. You deny owning a Browning pistol, serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. Bah si, parce que t'as michetonné déjà. You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you work. Is that so? It's amazing what the nebbishes will recall when C'est it lui le suits them. raciste en vrai. Ouais, mais alors, d'accord, mais ça, je... Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Bah, je peux pas l'accuser, j'ai fait ses morts. On va l'intimider alors. Amadoué? Incorrect. Putain, Gage was a Jew hater. Get it off your chest. Gage and his kind are pathetic. Mais la chance que j'ai, c'est... I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. Je l'ai amadoué, donc on va l'intimider. Non mais You disappoint me, Cole Phelps. Ouais, mais vas-y Get toi back aussi. in there and make some lumps, boy! I need a confession! Eh, il est vénère. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Let's talk about the shooting. Do you On peut pas deny avancer les shooting Everett dialogues, hein, je Gage? suis désolé. I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. On l'accuse là. Hein. You deny owning a Browning pistol, serial number 01138.
I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you were. Is that so? It's amazing what the Nebbishes will recall when it suits them. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. J'ai Cullen? aucune Yeah, let's preuve change the par subject, rapport you à go, ça, moi. motherfucker! How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Bon, on l'intimide alors. You Correct. left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy putt snatcher? You and that stup Gage! Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first-degree murder of Everett Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake the jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir. T'es fait baiser. Masterfully done, Officer Phelps. Ah ouais, on a bien joué, hein. It is just, Officer Phelps. Isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, C'est un boy. vieux bruit dans mon But casque, here's hein, a ça piece fait of clac, advice. clac, 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 clac. Get yourself 2 suits, get them pressed. You'll be needing them. On dirait que quelqu'un se tape la bite dans mon casque. C'est quoi, c'est les machines à écrire qui font ça? Ouais, là j'ai plus de son. Ah, enfin un trophée policier modèle. Eh ben... C'est bon, il fut reçu. Police de Los Angeles, rapport d'aptitude de l'agent. L'agent a démontré une conduite d'enquête efficace, la maîtrise de son arme de service, une parfaite condition physique, son aptitude à mener un interrogatoire. Eh ben... C'est pas compliqué de rentrer dans la police. La place du mort. Here's your new desk, kid. You're on traffic. The hot sheet is posted here, next to the map. What's his problem? That's Biggs. He's an institution. So this is what all the fuss is about. Why couldn't they build a freeway that goes past my place? They haven't even approved the money yet, kid. The bond issue won't be till December. It'll be years before any of this will happen. Here's your new partner, Stefan Burkowski. I've heard all about you, Phelps. You go easy on me and let me earn the odd citation, and maybe we'll get along fine. I'm here to learn, Detective. Oh, he's an intense one, isn't he, Mel? Who's intense? The newly minted detective here, Cole Phelps. Hi, Phelps. I'll be keeping an eye on you. I could spend a little time basking in reflected glory. Make a change from busting hookers and dope fiends. Who was that, Commander? Roy Earl, chief detective and advice. Do they all dress like movie stars? Well, Roy is a movie star. And the whole of the seedy side of L.A. is his audience. What is that supposed to mean? Stick with me, kid. You'll find out. And now some housekeeping. Warm Central Division welcome for Detective Cole Phelps. Some of you guys may know Phelps. He's the cop who broke the jewelry store murder. Stand up and take a bow, Phelps. If it's all right with you, That's sir. That's an order, Phelps. Shh, quiet, everybody. Phelps is one of only 2 serving LAPD officers who received the Silver Star during the war. Really gave it those lousy Japanese, eh, Phelps? I did my best, Captain. Why are you war heroes always so modest?
I've partnered Phelps with everybody's favorite Pole, Stefan Bukowski. Hope you like work, kid. Bukowski sure as hell doesn't. Well, that's why we have partners, right? Okay, can it, guys. Stick with Bukowski. He's a good cop. He knows traffic inside and out. I'm going to start you out with one case. You do okay, I'll give you a couple more. You screw up, you'll be rousting vagrants and running license plates. Now get down to the PE Freight Depot, 6th and Alameda. A patrolman called in a suspicious vehicle. Signs of foul play. See what you can find out. Come on, Phelps. Enquête au dépôt de marchandises de PE. Véhicule abandonné. Ça va les gars, y a rien à... Eh, c'est pas mon journal que tu lis, toi. Eh, vous avez tous la They même really tasse. pushed you through quick, didn't they? 6 years on patrol before I got this desk. You were here in 5 minutes. What do you want me to say? I didn't ask for any favors. You're wasting time. Get out of here. Ok, y a rien pour moi là. Ça va, bonjour madame. Alors je sais pas où je dois aller, hein. Moi j'ai pas That's de map. the guy. alors, I heard he's an honest cop. Now that's an oxymoron for you. Ça te fait rire toi? Y a rien, y a pas de journal là, y a rien qui traîne. Petit magazine. You don't see that every day. Bonjour. Watch it. Ta gueule. On était là tout à l'heure. Bonjour, ça va madame? I've been in this job 20 years. I never... Ouais. Exit par là. On est chez le capitaine là? Bah les couilles là. Ah je fouille. Bonjour. Police. Laissez faire. La police. Capitaine You're Gordon. wasting time. Get out of here. Bonjour monsieur. Ça va? Y a rien pour moi ici? Bon je me casse alors. Moving up to a 45. Allez, I want la to put him sortie down des one deux- round. Ta gueule. La sortie des deux côtés? That's that guy from the paper. Ouais. Solved that big case. Mouthpiece tore strips off me at the grand jury. Case was thrown out. Ouais, ben moi aussi. Now the tiens. DA wants my head. Je te jure. I want to make homicide. You know you made it if you can get Pourquoi c'est fermé? C'est fermé aussi là. Oh mais je me disais il y a un truc qui vibre. Cette pute de spam là. Et ce numéro qui fait me harceler, je sais pas comment faire. Hein. Même pour Noël ça m'a harcelé et tout. Pour le réveillon. C'est ok, c'est la salle d'interrogatoire. Numéro 1. Phelps, there's a crime happening somewhere. Go find it. Ouais, je me t'es qui toi pour t'as craqué ou quoi? Y'a rien qui traîne dans ce putain de commissariat. I'm telling you, it'll never stick, and you'll get roasted. Ok. Mesdames. You're a real asshole. You know that? Ah, c'est jamais le même flic, ça c'est bien. Y'a pas. Y'a rien qui traîne. D'accord. Ah, je visite, hein. Moi je m'en bats les couilles. Bonjour. Look, Wesh, that's the latest thing. The early bird gets the worm. Wesh, c'est un The hôpital second ou quoi? Hein? mouse. So you're the first in this family Bah born ouais, without un a tail. hôpital là.
The women don't find you handsome? That's the guy from the paper. Bonjour, Solved that vous big êtes mort ou pas? I survived the war for this. Y'a pas un magazine pour moi là? Ah mais attends, je n'utilise pas la bonne touche, non, bah non. Bon bah écoute. Hein. Ça va te faire foutre. Est-ce que je peux descendre? Il y avait un escalier. Technical service. Service technique. Ah, il y a un mec qui se... Qu'est-ce qu'il fait? Qui c'est qui ouvre les portes? Are you drunk, mister? Or are you just cracked? Est-ce que j'ai bu? Pourquoi tu dis ça? Ah! Ça a vibré. Ah, il y a des disques aussi? Et bah voilà, un vinyle sur 20 trouvé. Ah, je me disais bien qu'il y avait des trucs dans le commissariat. Ting ting, rang 2 supérieur. Vous pouvez dépenser vos points d'intuition, que soit le lieu pour repérer les preuves, les indices repérés auparavant. Ok, d'accord. Ah, ça me fait des points d'intuition, d'accord, très bien. Ce qui peut être intéressant quand même. Ouais, bah, y a rien par là. Toi, j'ai pas bu, hein. Il y a une porte que je peux ouvrir là, je peux ouvrir une porte là, je peux ouvrir une porte là. Quoi? C'est le vestiaire. Non, je viens pas mater. Ah, j'ai... Eh putain, le miroir il marche, je me disais c'est qui? Je croyais qu'il y avait quelqu'un derrière le mur. Mais non, c'est un miroir. Oh, ce miroir quoi. De 2011 hein, le jeu, 2011 hein. Attention, le miroir il marche hein. Il fonctionne même. Il je dis ça, je dis rien. Après on va dire 2017, allez, 2017 parce que je sais plus si la version 2011 le miroir fonctionnait ou pas. En tout cas en 2017 la version fonctionne. Je sais pas s'il y a eu vraiment des changements, j'ai pas revu ça. Il y a vraiment des gros changements entre les deux versions. Mais je me rappelle que le jeu était très propre hein, déjà. J'ai tout fait là. Ouais, par là, madame. So, Bonjour. you gonna see your married man again? Non. C'est ma voiture. En fait là c'est ça. You know this place? Tu connais l'endroit non? Sure. Near the old gas works and signal depot in the warehouse district. Ok. I'll direct. All units, so 459 just occurred in 6th and Saris. Any unit to handle code 2 identified. So, tell me a little about yourself, Phelps. Are we friends now, Bukowski? We have to work together. Don't be so touchy. J'ai voulu. Grew up in San Francisco. My father was in shipping. I went to college at Stanford. Did 2 years ROTC before Marine OCS at Camp Elliott. Shipped out in early 45. Ouais, non, mais laisse first tomber là parce lieutenant. que si je lis les. Je vais pas y arriver. I was wounded, shipped back home. Did a year on the beat. Now I'm here. So you won the Silver Star. I don't want to talk about it. And let me get this straight. You single-handedly killed 40 Japs on this hill in Okinawa. No. You were up there all night, draped in the flag, knife between your teeth, gun at the ready. You finished? The Emperor Hirohito himself leading the charge against you. I did my part, Bukowski. What did you do? I kept the streets of LA safe for the people. Yeah. Now I get it. Unfit for service. No,
Fuck you, Phelps. I earned a bravery citation during the zoo. All units, a 459 just occurred at 6th and Saris. Any unit to handle, code 2, identified. J'y suis. Up on the roof, officer. He has a mask on his face. I caught sight when he shoved past me, but be careful. I saw him waving a gun. Sur le roof. Ah ouais. Go, 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 go. Maîtriser Give le it up suspect. now! Make it easy on yourself! Get the hell away from me! Ah, je vois pas où il voit. Est-ce que en tapotant 3, j'avance plus vite ou pas? Merci de me dire où il va. Hein. J'avais pas vu. Et où ce con? Is somebody going to tell us what the hell is going on? What the hell? Ça pue pour ma gueule. Oh là là, il est où ce petit con? Come on, Flatfoot. Let's negotiate. How long do you think you can hold out? Put your weapons down and your hands in the air. I'll do it. Dans la tête direct. Mais il faisait des trucs bizarres. Hein. Ah, je suis à gauche. Attention, je suis à droite. J'aurais dû tirer dans le bras, c'est ça? Je sais pas. Ah non, un flic à chaque coin de rue. Trophée. Délit résolu. D'accord, bah c'est bon. Délit résolu. Un flic à chaque coin de rue, le trophée. Attends, parce que... on pourrait tester plein de caisses, là. J'espère que la musique... Oh, il n'y a pas de radio, de toute façon. J'espère que la musique ne va pas nous créer de problème, encore. On y est. On y est. Dépôt de marchandises de PE. 11h30. That you, Bukowski? Non, c'est ma bite. Go on through. Parking lot straight ahead. I need to get back to work, officer. The detectives are here now. You repeat to them what you told me. I did the right thing by calling this in. I'm just a working stiff. Just give them your story and you'll be all right. Ah, c'est pas grave. This is your first case, Phelps. It's okay to admit it if you're stumped. You don't know what to do next, just come talk to me and we'll see what we can figure out. Thanks, Stefan. You're okay. I'm Officer Hart. Phelps, traffic. What have you got? Abandoned car, probably stolen. The solid citizen is Nate Wilkie. He called it in. What gives with the coroner? There's blood all over the interior. Someone's copped a full Broderick, but no stiff as yet. We have an owner for the car? The car is registered to an Adrian Black, just north of Bunker Hill. All right. We'll take a look around. I'll keep Mr. Wilkie talking, but don't make him wait too long. He's the restless type. Ok, bah on va le cuisiner direct alors. You gonna keep me here, I better sir? get back to work, sir. Sir, I'm Detective Phelps. Name's Nate Wilkie. You found the vehicle? Sure. Saw it just sitting there. Strange place to be parking your car. Figured I'd better take a look. And then I saw all the blood.
So I call the police. Mind if I ask what you were doing out here? Well, I work for the railway. I was on my way out to the switch and reckoned I'd take a shortcut. Ok, bah écoute, moi je dirais... Did you see anybody else in the yard? Maybe somebody hanging around the car? Nope. I hadn't seen a soul all day till you boys turned up. Je sais pas si j'étais correct ou pas. J'ai pas vu. Do you know Adrian Black, Mr. Wilkie? No, sir. That ain't a name I'm familiar with. You ever seen the car before? Funny enough, I did. A couple of nights ago, it was over there in the parking lot. I know most of the cars are parked here regularly, so it kind of stood out. Thank you for your patience, Mr. Wilkie. If you don't mind waiting a little longer, I'm sure we'll have more questions once we've had a look around. Ok, ça a l'air d'être good, hein, je sais pas. Écoute, moi j'ai pas vraiment l'impression de... qu'il me mentait hein, sur le nom du type, quoi. Bon, j'ai aucune preuve. Véhicule abandonné, tache de sang, c'est tout ce que j'ai. Hein. Adrien Black, centre-ville. Homme blanc, 32 ans, 1m73, yeux bleus, cheveux bruns, marié. Tout est écrit sur sa carte 32 d'identité. years old, married. Sounds like an average guy. What was he doing out here? Quoi? Ah, pour relire un indice, c'est ça, carré? Non, je ne sais pas. Édin. Donc c'est Édin, je sais pas. Je sais pas à quoi ça correspond. Époque heureuse, d'accord. C'est tout ce qu'on peut faire. Un sourire de psychopathe la meuf. Stenzel glasses. Home repaired by the look of it. Ok. Je crois que c'est des taches de sang. On peut pas sauter sur le wagon. Oui, bah je fais que ça, chercher. Oui, bah j'écoute, je regarde. Ah, un objet contendant. Rempli de sang. Touche-le bien comme il faut. The brand name might give us something to go on. Ok. Y a rien d'autre? D'accord. Hey, Flatfoot, you're looking to get rid of that old crate? I'll give you a nickel for it. This is a crime scene. All of you move along. You guys, take your time. No freight rolling through here till we're done. C'est vrai. We're still punching the clock. C'est pas faux. Ouais, j'essaye de bien regarder What's autour. going on, Hein. detective? Something bad happened here?
Regardez autour quand même si on n'oublie pas un... It would take a smarter man than me to connect that. Ah bon? Mais... Don't think this is anything. Ah bon? Mais t'es un génie alors. Abattoir Riverside. Pour Monsieur F. Morgan, un cochon vivant, 3,20 $. Putain, c'est beau, hein. Mr. C'est pas F. cher. Morgan picked up a live pig yesterday? Appuyez sur carré pour relire un indice. Ouais, c'est ça. C'est écrit Morgan. Ah ouais, c'est... Pouah, c'est couvert de sang, il n'y a pas de cadavre. Looks to have lost a lot of blood. Non, 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 non. Qui te fait dire ça? Pourquoi tu mens? Ok, écoute... Je pense que tous les indices ont été découverts. Donc là, vient de s'arrêter, c'est ça. Est-ce quoi cette sacoche là? Doc, Detective Phelps, what have we got? A lot of blood for a blunt force injury. Non. Victim must be in a very bad way. Ça c'est sûr. Any sign of the guy? Not unless he's in the trunk of the car. Non. Non, j'ai regardé. Hey. I have another 5 cases to get to this morning, Detective. Ok, va te faire foutre. Ok, le dealing, c'est vraiment quand j'ai... Donc j'ai tout vu déjà, je crois. We found a steel pipe with blood on it near the car. Do you know anything about it, Mr. Wilkie? No, sir. I went straight for the law when I saw the car was full of blood. When you saw the blood, was it wet, bright red, or darker like it is now? Darker, I'd say. Looked dry already. The wallet by the car. Was there anything in it when you arrived? You accusing me of something, mister? Do you want the patrolman to hold you down while we turn out your pockets, Mr. Wilkie? Maybe I checked inside that wallet. Not that I was gonna steal anything. Maybe I took a look. But there weren't no money in there. Not even change. Thank you for your help, Bien joué, 4 corrects sur 4, c'est bon ça. If you have to, I guess. I can't really spend no more time over this. Somebody's got to inform the wife, Phelps. If you're done here, we'll head over there now. D'accord. Est-ce qu'on peut voler une voiture, s'il te plaît? Maintenez à proximité. Ah, il peut conduire à ma place, d'accord. Alors. Oh, qu'est-ce qu'on a, ma petite dame? Véhicule abandonné. Ok, tache de sang, d'accord. D'accord, portefeuille. D'accord. Paire de lunettes, c'est... ouais, voilà, d'accord. Marchandise de PE, bout de tuyau en acier de marque Insat Heat. Taché de sang. C'est la camionnette qu'on a vue, reçue pour un cochon vivant. Reçue pour l'achat d'un cochon vivant, signé par F. Morgan, trouvé près des véhicules abandonnés. D'accord. Ned Wilkley, c'est celui-là qu'on a interrogé. Adrian Black. C'est le mari, c'est ça?
Propriétaire disparu de la vie comme abandonnée. Madame Black, c'est sa femme. Femme du disparu Adrian Black, ok. Et F. Morgan, nom apparaissant sur le reçu de l'abattoir. Ok. On peut pas aller voir F. Morgan? Allez. .620 Bunker Hill Avenue. You know where that is? Behind Bunker Hill. A couple blocks north of Central Station. So, what do we tell the wife? We play it by the book. There's no stiff yet, so let's see how it plays out. Any unit able to handle citizen reports at 211 in progress. Ah, il se prend, moi. Je suis sur un fou, moi. Could be a car theft gone wrong. Make Black drive somewhere lonely, then give him a tap. But why leave the car? Well, obviously someone got a little heavy-handed. It's the wrong way around. Well, how so, genius? Where is Adrian? If you've gone to all the trouble to steal the car and it goes wrong, you leave the body behind, not the car. You got something there, Phelps. It doesn't add up. On est loin, hein? You read about the guy on the crossing yesterday? No, what happened? Over on Lincoln Avenue. This guy's driving along and his oil light comes on. He stops the car and gets out. He pops the hood and... He's on a rail crossing. Oh, you got it. He's got his head under there checking the oil, and the Southern Pacific Freight slams into his car doing 90 miles an hour. Car came to a rest more than a mile down the track. Bizarre ton histoire, il est aussi con que ça, le gars. You'll get plenty of blood and guts and mindless stupidity working traffic, Phelps. And who needs a Second Amendment when we'll give a goddamn fool the license to get behind the wheel of an automobile? On peut détruire une voiture. Why leave the victim's ID? Any unit able to handle citizen reports at 211 in progress. Ah bah on est enfin sur les lieux. 11K responding, go ahead. Monument découvert, d'accord. Citizen reports at 211 in progress at 437 8th Street at the Bristol Hotel. Suspects are linked with previous 211. Kid, drop that money one more time and you're a goner. Sorry, mister. It's just my hands are shaking. Shut up! Get the money in the bag. Yes. Yes, sir. Hurry the hell up, will you? Come on. It's goddamn cops! Careful! He's got a gun! Oh mais casse-toi mon coéquipier là. Eh j'ai entendu un indice. Hein. Oh mais t'es sérieux? Oh là là les mecs sont trop chauds. Ah mais j'ai entendu un indice ici là, putain 8ème avenue, ça va être compliqué hein, de retrouver. Arrête-toi enculé! C'est quoi cette voiture là? Elle est sympa hein. Oh là là, comment il bombarde le bâtard. Ça c'est là. Tiens, mon t'es mort. Mais t'as réussi à passer, mais t'es sérieux. Stop here. They're making a break for it on foot. Hey, y a 2 suspects d'un coup là. Reinforcements are on the way. Cease and desist. Throw out the guns. Oh la merde. Come
Ah, il a voulu se faire mon coéquipier là, ce petit bâtard. C'est bien les gars, vous avez géré. Ah, il a voulu se faire mon coéquipier, je l'ai vu y aller. Car 11K to KGPL. Bristol Hotel 211 is code 4. Units, be advised, code 4 at the Bristol Hotel on 8th Street, code 4. Délit résolu. Ah, c'est dommage parce que on n'est pas à l'hôtel. Ah, ça va être chaud hein, pour tout trouver là, faut vraiment. 8ème avenue. Ouais, c'est quoi ta voiture là, mec? Comment ça marche déjà alors, truc là? Ouais, ça va être chaud de retrouver, hein, putain. Fais voir. 2ème avenue. 5ème avenue. 8ème avenue. Ops. Cinéma Rocco. C'est ça que j'ai trouvé appuyé pour choisir ce lieu comme destination. C'est ça que j'ai trouvé comme monument ou c'est possible, je vais voir. Monument découvert. Il y a combien de monuments à découvrir? J'ai pas vu. C'était là, hein? Ouais, hôtel brisé. C'est ma voiture à côté là. J'arrive, ta gueule. C'est quoi ce bruit? Il est où votre collègue? Let me guess. Hiding from the wife. Son, you're a couple of slates short of a full. On était là. J'ai entendu un indice là. Il va y avoir un journal ou Any more than staying in the garage makes you a car. ta gueule. Voilà un disque. Ah bah là je suis revenu que pour ça. Ouais, il y avait des bêtes de voiture là, mec. Attendez, on y va. C'était où? C'était là. Alors celle-là on l'a pas test. Véhicule débloqué. Amateur de voiture, trophée amateur de voiture. Pontiac. C'est la même celle-là? Moi je les teste tout ça pendant qu'ils sont dans le parking. Ok. Je vais pas sortir de l'autre côté. Ok, ça c'est bon. Ça c'est quoi? C'est la même. On dirait la même. Non. 7 sur 95. Ça va être. Ils se ressemblent tous, ça va être une misère. Hein. Il y a tant de ça. Ah, celle-là on l'a déjà trouvé. C'est quoi ça? Buick coupé. Ah, il y a les clés sur toutes les voitures. On vole toutes les voitures. Le keuf il en a rien à foutre. Ça c'est une Buick coupée aussi, non? Après ça nous indique pas le nom du véhicule. Là. Et ça c'était quoi? Bah, c'est une Buick coupée aussi, non?
That's the guy. I heard he's an oxymoron for you. Ouais, il a fait comment lui? Are you drunk, mister? Or are you just Bah. cracked? Non, moi j'ai pas vu, mais mon partenaire, j'arrive plus à sauter. Ideas? Somebody's got to Ah inform non, the mais wife, je veux. folks. If you're done here, we'll head over there now. Ok, très bien. Merci la traduction. Ok, alors attends. On arrête les conneries. Lieu. Domicile des Blacks. Voilà. Allez, on y va en Bouygues. Buick coupé. C'est bon, t'es dedans là? J'ai pas vu, ouais. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Ah, c'est parce que j'ai volé la voiture, tu crois? C'est chier dessus? Ouais, c'est pas ouf. Hein. Oh, c'était quoi ça? Pouah! Ah, c'était bien fait. Ta gueule, c'est moi qui passe. Monument découvert, 3 sur 30. Petit con. Are you blind? Mais j'ai vu une voiture là et ça s'arrêtait pas. On l'a pas testé celle-là? Non, c'était pas celle-là. Vas-y, viens. C'est une bouille coupée aussi, non? Non, Ford Tudor décapotable, 9 sur 95. On a déjà fait presque 1%, hein, c'est bien. Hein. Ah ouais, le tramway il freine sec aussi. Ah ouais, c'est mieux là. La petite résonance du tunnel, c'est bien. Hein. Cette musique. Franchement, moi, perso, j'ai envie d'arrêter, mais la prochaine fois, je rejoue, je me souviendrai plus de l'histoire là. On va aller voir, mais parce que ça va être chiant. Wow, ça freine pas ouais, vos voitures, les mecs. Hein. Putain, mais ils habitent où Ah, ça grince. Suspension, ça. Careful! Ta gueule. Ça passe. Domicile des Blacks. 13h03. Ça fait tellement X-Files. Let's go introduce ourselves. You talk to her, Phelps. I'm no good at this shoulder to cry on stuff. Mm-hmm. Just a minute. Just a minute. Votre mari, il est dead. Dead. LAPD, Mrs. Black. May we come in? We have some bad news, and we'd rather discuss this in private. I'm Margaret Black. We can discuss this in the living room. Please come in. Je rentre. Hein. Je rentre, je fouille tout, madame. Attention. We're gonna have a look around, then we'll talk. Et un journal, un journal. Pourquoi ça clique pas? Lie down, make yourself comfortable. So, you're a friend of Courtney's? Yes, Doctor. He seems very concerned about you. I have these visions. These blinding visions. I can't get them out of my head. My skull, it feels like it's in a I'm vice. going to give you something to calm your nerves. Ça veut pas se faire vacciner, mais ça prend n'importe quoi. Hein. Bravo. I want to take you on a journey back.
I want you to remember the good things about your past. Occasions that made you laugh. Times that made you smile. Pardon. Et 2 journaux sur 13. Kavanaugh's. So who brought this home? Tu vois, il faut toujours... C'est ça le truc. Avant d'interroger les gens, il faut faire une petite fouille là, comme ça on a des indices. Encore un indice, hein. Ah. Trouvé à l'adresse de Carl. Maybe Adrian was a patron. R&I should have an address. Quand vous avez... D'accord. Trouver un téléphone pour obtenir l'adresse. D'accord. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need an address on a Kavanaugh's bar. Certainly, Detective. One moment. Kavanaugh's Bar, corner of Aliso and Hewitt, south side of Union Station. Thanks, ma'am. Encore un qui va aller se bourrer la gueule. Chauffe-eau à gaz, plomberie, livraison. This was only recently installed, not 2 days ago. Maybe it's time we took a look around outside. Ah ouais? Ah, c'est le mec qui a installé le chauffe-eau, oui, c'était la marque du truc là. Mhm. Je me demandais pourquoi il court ce con. Mais on a demandé à la dame si on avait le droit de fouiller ou on s'en bat les couilles, on est en 47. Ah. Doesn't give me anything to go on. Ah bon? Nothing significant. D'accord. Ça c'est dehors. Attends. On va finir à l'intérieur. Encore des Caligan Stars. Ah, il y en a partout des... This must be Adrian's. Stenzel. So the glasses are a match.
Nicole. C'est qui, Nicole? My Adrian. This thing gets more and more interesting. Ligne de chemin de fer nord-ouest Pacifique de Los Angeles vers Seattle, le 3 décembre 46. A used ticket to Seattle and a suitcase gone missing. Someone couldn't wait to get out of this house. Tu crois? Separate bedrooms, separate pictures. What gives here? Seems irrelevant. Probably nothing. Nope. Nope. This isn't what we're looking for. Bah ouais, mais moi je les fais tous. Hein. Not everything here is going to be relevant. Il n'y a plus de dialogue. Oui, ça c'est normal. C'est pas un magazine pour moi, ça? Bon, je vais voir dehors, moi. Je fais le casse-couille. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. No use leaving the thing half finished. Ah oui. C'est à moi de résoudre le puzzle. That can't be right. No, that won't work. That looks wrong. C'est à moi de faire. Et il manque le fameux morceau de tuyau, d'accord, ok, très bien. So the pipe missing from Mr. Black's Trophée, here is ça the se same one that complique. killed him. Huh. Seems like the assailant is a little closer to home. Intéressant. Ah, j'ai trouvé tous les indices. Ça fait tiling.
Est-ce que j'aurais dû la questionner avant? Enfin, je pense pas. Hein. J'ai trouvé tous les indices là. Il y a une pelle là. D'accord. C'est bien hein, entretenu ici, c'est sympa. On va rentrer dans le garage. Okay, j'ai tout trouvé mec, c'est bon, tu peux rentrer chez toi. Allez, on va se la faire. Très bizarre, ouais. Son chambre à part. Nicole, c'est pas elle, hein. Your husband drives a blue Lincoln, Mrs. Black? That's correct. The car has been found abandoned, and I'm afraid there are signs of foul play. I knew something was wrong when he didn't come home. We believe your husband may be injured. We found a pipe on the scene with blood on it. Oh, no! My poor Adrian! Do you think you could answer some questions now, Mrs. Black? Of course. However I can help. Ok. We found a receipt in the trunk of your husband's car for a live pig. This receipt was made out to an F. Morgan. A pig? Adrian runs a tool business. That would be Frank Morgan. God knows what he's up to. What makes you say that about Morgan, ma'am? He's the foreman at my husband's plant. Very shady character. I've told Adrian he needs to keep his distance from the staff. They're always out drinking together. Your husband frequents Kavanaugh's bar? How did you know that? Adrian practically lives there after work. So Adrian spends a lot of time there? Up until recently, he's been away in Seattle a lot on business. De quoi? Did your husband tell you where he was going last night? All he said was he was going to meet Frank for a drink. Ah. So nothing out of the usual then? Well, he came home early from work. He never comes home early. And he went out early, too. He normally never leaves for the bar till about 7. Was your husband wearing his glasses when he left here yesterday? Yes, he just bought a new pair. Go on. I kept telling him to throw those old ones away. He tried to repair them with tape. They look terrible. Tell us about the photo of Adrian in the bedroom. What is there to tell? It's from his most recent business trip to Seattle. Mm-hmm. You and your husband are in separate bedrooms. What gives? J'ai merdé You là. want him out of the way, Margaret? No, I did not. My husband and I may have drifted apart, but it wasn't my choice. De la merde. Ah, c'est pas bon. Ah, d'accord, ok. I think you should come clean with us, Mrs. Black. Your husband is missing, and after our search, I'm willing to call the circumstances suspicious. Can you account for your movements last night? You're not accusing me, are you? Oh, what an awful thing to say. I was here all night, of course, waiting for Adrian to come home. Is there anyone who can vouch for that? Well, no. Ah, j'ai merdé sur une here question. alone. Ouais, c'est pas grave. I cooked Adrian's dinner and waited, but he never came home.
We'll keep you informed, Mrs. Black. Please do, Detective. Costume le justicier. Quoi? On se cache, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, alors? Any ideas? Let's go to Kavanaugh's bar. If Adrian was a regular, we might be able to get a new angle down there. Mais non, mais non. On peut pas aller... Franck Morgan. Ah d'accord, mais on peut pas... D'accord. J'aurais bien été voir les chauffagistes en fait. Ouh, lui, ouf. J'ai failli mourir, mec. Un accident de la circulation, ça aurait été con. Jesus, I'm glad to be out of there. Mr. and Mrs. Black don't seem to have the happiest home life. He's too scared to divorce her, and she's too much of a shrinking violet to throw him out. If this hadn't happened, they could have stayed miserable together forever. You think she could have killed him? She sure as hell doesn't seem the type, but stranger things have happened. Monument découvert. Ah, attendez, je regardais le live là, il est en retard de ouf. Attends, on peut tester le bus ou pas? Monument découvert, 5 sur 30. Viens mec, on va prendre le bus mon pote. Oh non, on peut pas prendre le bus, c'est nul. Ils font le... C'est bien fait, hein, franchement, les mecs, ils regardent. Hop. Try making it to the next intersection without killing anybody. Ouais, mais... Can you do that for me? Ouais, c'est bon, t'as qu'à mettre ta ceinture, mon pote. C'est sympa, ce petit camion, là. Chevrolet pick-up. On a la même radio partout, c'est bien ça. Cavanagh Bar, Cavanagh, hein, 13h37. Bordel. Eh, je connais toi. Eh, je te connais toi. Ça, toi, tu me connais, toi? We were at school together. How about you buy me a drink for old time's sake? Ah ouais, d'accord. So what next? You looking for someone? Something funny. Hop, un petit disque. What now? Non, mais c'est pas lui que je veux parler, c'est au mec, là. Non, je peux pas parler. Vas-y, me touche pas là. I love these waitresses. Everyone's a doll. Frank Morgan? Who's asking? Wrinkle was not one of the things I wanted c'est pas lui, non. when I grew up. Cole Phelps, LAPD. I understand you're a friend of Adrian Black. Yeah, I know him. Are you aware that he's missing? No, I hadn't heard that. Tough break.
We found Black's car, abandoned in a freight depot, covered in blood. You know anything about that, Morgan? Hell no. I'm sorry to hear that. I like Adrian. He's a good boss. Please, don't tell me you actually believe this jerk-off, Phelps. Bah non. I think you were in on it, Morgan. You drove down there, and you let Black have it. Ooh, I'm a bad boy. That the best you got? When did you last see Adrian? Hell, I don't know. I had plenty to drink last night. Things are a little sketchy. De quoi? Véhicule abandonné, tache de sang, portefeuille, paire de lunettes. Reçu. Reçu un stade hit. Ouais, non, moi je l'accuse. You're lying, Morgan. What happened to Adrian? I have 10 guys merde. who say I was here the whole night. You think you can prove I was there? Ah, c'est pas ça, putain, mais... Oh là là. You signed your Dans name le and left it on mille, the slaughterhouse trophée dans le mille. Frank. We couldn't have you colder if we found you curled up in the back seat. All right, all right. I helped him. He wanted it to look like his car got hijacked. He's fallen for some dame up in Seattle, and now he's got to go start a new life with her. Goddamn fool. Ah, j'ai pas eu bon à la première question. Where exactly is Black holed up? No idea. I think he took off for Seattle. I'm tired of your shtick, Morgan. Spill it! Or we take you out in the alley and we knock it out of you. He's holed up at my place. He's waiting for some money to come through before he blows town. An address? It's an apartment house at the corner of Temple and Figueroa. Apartment number 2. I think that's all. Thanks for your help, Morgan. We appreciate it. Hey, I'm just glad I could help. I love cops. Cuff him, let him go. It's up to you, Phelps. There's no way I'm writing this idiot up. Appuyez sur carré pour l'arrêter. I got drinking to do. You're getting nothing more from me. Non, non, moi je l'arrête pas, non. He just refuses to accompany me to Well, if church. it's all the same to you, I'll go back to my drink. Waitress, could I get another spoon? Fais voir mon carnet. Ah, mais j'ai plus de... Ouais, j'en ai eu 2 sur 3. Ok. Bon, on va aller à l'appartement de Morgan, donc. On aurait peut-être dû l'arrêter, en fait. Ouais, bah tiens, vas-y, donne-nous ton truc, là. I'm sorry, sir. Police officer, I need your car. Ah oui, c'est beau, ça. Allez, vas-y, les gars, j'ai besoin de ta voiture, allez. On n'a pas le temps pour tes conneries, là. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Ça bug, là. Voilà, tu laisses la place au monsieur, là. Eh ben... I've met some pretty good liars in my time. People who sound convincing because they actually believe their own bullshit. Huh. The type is clever. Hard to catch out. Frank Morgan is not one of those people. No, he is not. Oh, c'est un veau, le machin, là. C'est le même que le fort de... Ah, c'est quoi ce truc jaune, là? Oh, le veau, là. On va changer, hein, parce que lui, il a hésité à monter dedans, mais tu m'étonnes.
Ah, nouveau véhicule, 11 sur 80. Buick 8 décapotable. Ah non, mais ils se ressemblent tous, les véhicules, c'est tendu. Hein. Trouver les 95, ça va être chaud. Hein. J'imagine qu'il y a un trophée là-dessus. Waouh! Et toi là, le camion, je sais pas, c'est les poubelles ça? Take it easy, Phelps. I'd rather get there in one piece. C'est quoi ça là? Ah, nous on coupe. Ah bah c'est à côté. Ah, j'espère qu'il est là, ce petit con. Oh, ça bug là. Well, let's check the place out. Come on. Encore l'appartement 2. Apartment 2. Pour la course poursuite. Help you, gentlemen? Ah. LAPD detectives, Mr. Black. You're under arrest. Look, I'm really sorry about this. I never tried to hurt anyone. I just needed to get away from LA. I won't put up a struggle. Just let me get my things. Non, non, il va nous baiser la gueule là. Do it! Phelps, go after him. I'll try and head him off in the car. Remember, the gun is the last resort. There's no point running, Adrian. Oh là là, mais ils sont trop chauds dans ce jeu. Mr. Black, get back here right now. It's over, Adrian. Stop right there, Adrian. Why not just come clean with her, Black? Why the melodrama? I thought it would be easier. No, it just got a whole lot harder. Adrian Black, you're under arrest for conspiracy and fraud. We'll see what the DA has to say about wasting police resources on a wild goose chase like this. You're gonna lose your wife, lose your job, and probably end up in the big house. I hope she was worth it, Adrian. J'espère aussi. That turned out to be quite some case, huh? Adrian, what an idiot. You got an arrest and a clearance in your first case, and in fine style, too. Well done, detective. Efficient investigation technique, good public presence. You keep that up and you learn from Bukowski here, you could go a long way in this department. C'est bien, c'est bien. Indice trouvé, 13 sur 14. Oh! Comment c'est possible? Question correcte. Ah, j'ai peut-être posé une mauvaise question et ça a donné. Véhicule endommagé, $487. Blessure 0. Dégâts matériels, 96. Monsieur Black n'est pas du genre à se laisser faire, mais en trouvant les bonnes preuves, elle en aurait... Quoi? Elle en aurait dit plus sur son mari. Affaire classée, 4 étoiles, remarquable. On peut faire mieux ou pas? Elle aurait pu en dire plus, Madame Black. Ouais, j'ai eu une mauvaise question, mais... Un chaud latin. Et j'avais eu... Comment dire? Moi, je sais pas. J'avais fait tous les trucs, puisque... Il n'y avait plus de musique. Okay, we're gonna keep this short. I'm already late for the DA. First up, Phelps, Bukowski. We got a report of a brand new Packard abandoned in an empty lot off 2nd Street between Olive and Grand. PR is one Oswald Jacobs says the vehicle was dumped in his backyard. There's a patrolman on site. Get down there and see what you can turn up. Any questions? Good. Get going.
Ok. Better go earn our pathetic wages. Bon, bah, j'ai déjà fait toutes nos... Rimsky, O'Halloran. Intelligence has information on a stolen car racket. An abandoned vehicle. Joli... Catch all the good ones, huh, Phelps? C'était la même... Sounds like there's more to it than that. Nobody dumps a shiny new Packard unless they borrowed it without asking. You don't say. You're on fire today, Einstein. Very funny. Come on, my intense protege. Let's go save the world. What the heck? D'accord. J'avais pas gagné une voiture, moi? Bon, alors attends. On va se quitter là. J'espère que costume... Ah, je peux... Offrez-vous 2 costumes et faites-les repasser. Quoi? L'uniforme d'agent de police de Collins. La cité des anges est beaucoup plus dangereuse la nuit, d'accord. Gagner en précision avec le grand et le 45. Cogner plus fort et encaisser plus de coups de poing. Offrez-vous 2 costumes et faites-les repasser, d'accord. Golden Boy, le dur à cuire, œil de lynx. Statistiques, options, recommencer, mémo. Ok. Bon, alors moi ce que je voulais voir c'était... On va quitter. Voulez-vous vraiment quitter? Toute progression de nos sauvegardes sera perdue. Oui. Normalement ça a sauvegardé, je ne sais pas. On a les reprendre, non, à faire. Bonus. Je voudrais voir un petit peu galerie des véhicules. Crédit. Conduisez ce véhicule pour le débloquer. Ah oui, d'accord, mais après c'est 4 ports. Sportif, j'en ai chopé au cul, hein. Sportive, service, bonus. C'est ça, tu vois, carte. Couleur. Ah oui. J'avais gagné une voiture, c'est ça, mais en fait, c'est voiture bonus, mais... Conduisez ce véhicule pour la débloquer, c'est ça que je comprends pas. J'ai conduit ce véhicule, moi? Je suis pas sûr, hein. Police. Ah, moi j'aime bien le jazz, donc ça me dérange pas. Je vous le dis tout de suite. Donc c'est ça, mais je voulais voir... Y a pas moyen de voir les disques et les journaux qu'on a... Voir. Unité de patrouille. C'est quoi? C'est quoi ça? Pourquoi ça... Ah, je refais la mission, c'est ça? C'est pour Hollywood. For every cop, there's the case that makes you. Gives you that. Quitter.
Ah ouais, c'est d'accord, ok. La place du mort. Ah ouais, 4 étoiles là. Et une calculette. Oh, j'ai fait que de la merde alors là. Je sais pas. Bon, il faut que je regarde les trophées. Hein. J'ai pas regardé du tout les trophées. Bon, écoutez, moi je cherchais les 10 vinyles, les journaux, les magazines, et je sais plus quoi d'autre. Je vous souhaite une bonne soirée sur la chaîne du Gang. Aïe.